औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहाद, ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि एक इज्तमाई तहरीक और इनकलाब, ख्वाह इसकी बुनियाद कितनी ही हक तलबी और हक जोई पर रखी गई हो, मुखालफतों और रुकावटों से दो चार हुए बग़ैर कोई पेशरफ्त कर सकता है। ये एक तबई अमर है कि खुदगर्ज़ अफराद जिनके मफादात खतरे में पड़ते हैं, या वो लोग जो हकीकत का सही अदराक नहीं कर सकते और इस तहरीक को मुमकिना तौर पर अपने मसालिह के ख़िलाफ़ समझते हैं, कोशिश करते हैं कि जिस तरह भी बन पड़े इस नए निज़ाम को दरहम बरहम कर दें और इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करें। इस्लाम का मुक़द्दस आइन भी, जिसने फ़कत चंद इनफरादी वाजिबात और मुहर्रमात पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि एक सही और मुफीद इज्तमाई प्रोग्राम के इजरा को अपना अव्वलीन मकसद करार दिया है, इस फितरी कानून से मुस्तस्नी नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में जो मुकाबले और तसादुम रूनुमा होते हैं, इनमें पेशकदमी करने और कामयाबी हासिल करने के लिए फ़िदाकारी और जानबाजी की ज़रूरत होती है, जिसे इस्लाम ने जिहाद और खुदा की राह में जानबाजी के नाम से इन तमाम मुसलमानों पर वाजिब करार दिया है, जो इसकी सलाहियत रखते हों और दूसरी ख़ास शराइत पूरी करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये मुक़द्दस आइन, जो इनफरादी और इज्तमाई अहकाम का मजमुआ है, फ़कत इसी वसीले से रौनक और अज़मत हासिल कर सकता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला ने जहाद को इस्लाम की इज़्ज़त और अज़मत की हिफाजत की गर्ज़ से वाजिब करार दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिहाद करो ताकि अपने फ़र्जंदों के लिए इज़्ज़त और बुज़ुर्गवारी यादगार के तौर पर छोड़ जाओ। खूबियाँ तलवार के साए के नीचे हैं और फ़कत तलवार ही लोगों को कायम रखती है और इन्हें राह रास्त पर चलाती है। तलवार दोज़ख और बहश्त की कुंजी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम दुनिया और आखिरत की नेक बख्ती जिहाद के साए के नीचे समझते हैं और फरमाते हैं, खुदा ताला ने जिहाद को वाजिब किया और इससे अज़मत बख्शी और अपने दीन का यावर करार दिया। खुदा की कसम, जिहाद के बग़ैर दीन और दुनिया नहीं संवर सकते। ज़ाहिर है कि अगर इस मुक़द्दस फ़रीज़े की अंजाम दही में सुस्ती बरती जाए और मुसलमान अपने आप पर बेहिसी की कैफियत तैयारी कर लें, तो ये पाक आइन गैरों के तजावज़ात और दस्त अंदाजियों की नज़र होकर कमज़ोर हो जाएगा और अफराद भी ज़लील और एक बेगाना हुकूमत के महकूम हो जाने के अलावा इनफरादी अकायद और अहकाम के नुक्ते निगाह से बतदरीज मफतूह और मगलूब हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जिहाद को तर्क करता है, खुदा ताला उसे ज़लील करता है और ज़िंदगी में मुख्ताज कर देता है, और दीन में भी वो हलाकत और ज़लालत का शिकार हो जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिहाद खुदा की राह में जंग बहश्त के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, जिसे खुदा ने अपने ख़ास बंदों के लिए खोल रखा है। जिहाद परहेज़गारी का लिबास और खुदा की मुहकम ज़रा और कवी सपर है। जो शख्स अपनी मर्ज़ी से जिहाद से पहलू तही करे, खुदा उसे ज़िल्लत देता है और मुख्तलिफ़ मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। नतीजे के तौर पर वो ज़बून और बेबस हो जाता है और बेअक्ली में मुब्तला हो जाता है, और चूँकि वो इस अहम रुकन को मामूली समझता है,
اس لیے راہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے اور بدبختی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس سے عدل و انصاف سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ خدائے عزوجل نے اس عظیم فریضے کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اس قرآن مجید کی 140 سے زیادہ آیات میں اس کے بارے میں بحث فرمائی اور مجاہدین اور جنگجوؤں کو بلند مقام اور عظمت بخشی، اور فرماتا ہے جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں، جو کچھ خدا نے انہیں اپنے مہربانی سے انہیں دیا ہے اس سے خوش ہیں، اور ان لوگوں کے مقدر سے بھی شادمان جو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور بھی ان سے نہیں آ ملے اور ابھی ان سے نہیں آ ملے، انہیں کوئی خوف و ہراس نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ خدا کی نعمت اور کرم سے اور اس بات سے خوش ہیں کہ خدا ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نیز جب امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب اور رفقا کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے، ایک جوان اٹھا اور آپ سے ایک اسلامی جنگجو اور سرباز کے ثواب کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف میں اونٹ پر سوار تھا اور ہم جنگ ذات السلاسل سے لوٹ رہے تھے۔ یہی سوال خدا کی راہ میں جنگ کرنے والے کا ثواب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا، جب مسلمان جنگجو جہاد کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کے لیے دوزخ کی آگ سے آزادی مقرر فرما دیتا ہے، اور جب وہ جہاد کے سفر پر آمادہ ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کے وجود پر فخر کرتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کو الوداع کہتے ہیں تو در و دیوار اور مکان ان پر روتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح خارج ہو جاتے ہیں جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے باہر آ جاتا ہے۔ اسلام جہاد کو ہر ایک کے لیے واجب نہیں گردانتا، اور اس نے عورتوں اور بوڑھے مردوں اور نابیناؤں اور مفلوج اشخاص اور ان لوگوں کو جو مالی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوں جہاد کے قانون سے مستثنی کر دیا ہے۔ اسلام جنگجو سپاہوں کو بڑی ممتاز حیثیت دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 گروہ ایسے ہیں جن کی دعا مستجاب ہے، اور ان میں سے ایک گروہ جنگجوؤں کا ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھو کہ تم انہیں ان کی غیر حاضری میں کس طرح یاد کرتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی سپاہی کا پیغام پہنچائے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے ایک غلام آزاد کیا ہو اور وہ اس کے جہاد کے ثواب میں شریک ہے، اور جو شخص ایک سپاہی کی حوصلہ افزائی کرے اور اسے آفرین کہے، قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور اسے سلام کہیں گے۔